तो जय श्रीराम सांग मैंने केमी समस्ते भल अच्छा ना तो सेमती भल था तो मु रंजन वेलकम करुच्ची हेल्पिंग हैंड नयाकोट ग्रुप्र सेकेंड वीडियो को तो आपण मैंने फास्ट वीडियो तो देखी आम बालुगाँ टोटाल कवर करूँ तो जदि आपने फास्ट वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी आप देखी ने तो आम फास्ट वीडियो जाइलु बालुगाँ कवर करूँ तो आज आम प्लानिंग अच्छी कुहुड़ी चंडेश्वर टांगी आउ चांदपुर आ कालुपड़ा तो आम भाई मैंने समस्त आसिकी एकजुट हो जाइछु तो आम ये मिशन को स्टार्ट करूँ तो चलतु श्याम रामचंद्र की जय। पर्यटन आसिलु एक्चुअली चंडेश्वर पर्यटन आसिलु गोटे जिन देखिए खुशी लगे एनएच गोटे भी गाई ना माने आम बजरंगी दलर भाई मान जो गोटे जिन खुशी लगे कि एनएच गोटे भी गाई ना मंदिर भाई चंडेश्वर मंदिर रे तो चलते देखा सबुआड़े बहुत समय खोजी सारा पर चंडेश्वर मंदिर रे हमको कहीं भी मिलेनी तो चलतु नेक्स्ट प्लेस को जावा तो राति बहुत हो जाता तो से गोटे दुकान खोला था से आम सब सुखिला खाद्य नहीं जाइलु मेघा किसी कह तो सुखिला खाद्य हमारे पैकिंग हो चलते चंडेश्वर टांगी जावा बाटर जड़े अस्वस्थ व्यक्ति देखाले जहाँकर कि गोड़े फ्रैक्चर थिला से भल चली पार ना छोटे चलुले तो पचरा उचरा कर सी कहले कि सी प्राय 6 दिन है खाई ना आउ से घर आसी कौन गोटे कारण से घर को जाई पार ना गाड़ी चलो तो गाड़ी अपनी दुकान गाड़ी गाड़ी पवन नहीं हल्लु तो कौन हाँ मारा ही पवन टी कौनटा गाड़ी चलो पड़ी कौन गाड़ी चलो ना कौन करूँ गाड़ी जो आसिले कौन गाड़ी फाड़ी चलो ना कौन करूँ पानी उठले देल तमें भाई जो आस पानी पूजा कर जाजपुर बस 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 रेडियो रोड ऊपर ना ऊपर बस देखा नहीं
ପିଇ ଟିକେ ପାଣି ନିଶା ଜିନିଷ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି ଗଲେ ମାଲ ଫାଲ କିଛି ପିଇନାହାନ୍ତି ନା? ତମ ଘର କୋଉଠି କୋଉଠି? ସେଟା ଯାଜପୁର ଆଡେ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? କଟକ ପାଣି କହିଲି ଯାଜପୁର ପଛକୁ ଇଆଡେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ବୋଲେ ଏପଟେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଗାଡି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଦେଖିବି ପାଣି ପିଇଲେ ଗାଡି ଗାଡି ଭାଇ ନା ଏପଟେ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା? କଣ କରନ୍ତି ଏପଟେ? କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ସେପଟେ ଦିଏ ଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ଏଠି କଣ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ରହନ୍ତି ନା କଣ? ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛ କୋଉ କାମ? ଗ୍ୟାରେଜରେ କୋଉ ଗାଁରେ? ତମ ଗାଁ କୋଉ ଗାଁ? ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଗେ ପିଇଦ ଟୁକୁର ମାର ପାଣି ଫାଣି ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆସି କଣ କରୁଛ? କାମ କଣ? କେମିତି ଆସିଲେ? କେମିତି ଆସିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ ପାଣି ଉଠିଲା ଭରିବ ଟିକେ ଖାଇକି ଶୋଇବ କୋଉଠି? ଏନେ ଯେମିତି ବୁଲନି ନାଇଁ ତମେ ଚାଲୁଛ ପାଣି ବୋଲି ଯାଜପୁର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ ପଚାରିବା ହେତୁ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ 6 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଆସନି ଗାଁରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇକି ଆମେ 11 ମୋର ଆସିଲୁ ଖାଇବା ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଖାଇବା ଆମର ଆସି ସାରିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇବୁ ହେଲା। ତମ ବେଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆଗକୁ। ଖାଇକି ସେ ଆଗରେ ହୋଟେଲଟା ଅଛି ସେଠି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବୁ। ସେଠି ରାତିରେ ଶୋଇବେ, ଶୁଣିଲ ତ? ଶୋଇକି ରାତିରୁ ସକାଳୁ ଚଢିକି ତମ ଗୋଡ ମାଡ଼ ହେଇକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯିବୁ ସେଇ ହୋଟେଲରେ। ରାତିରେ ସେଠି ଶୋଇବେ, ଖାଇବ ଦେବେ, ତମେ ଆରାମରେ ଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ବ୍ରେଡ ଦିଆହେଲା, କଦଳୀ ଦିଆହେଲା, ବିସ୍କେଟ ଅଛି, ପାଣି ବୋତଲ ରହିଲା, ସକାଳୁ ଦିନ ଖାଇବୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲେ? ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲେ? କଣ କହିଲେ?
6 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନଥିଲେ? सेठू से भाई को खाइबा देक आसी सारा पर आम ए समस्त आसी सारी टांगी को। तो आम एठू जीवु ए टांगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। तो ये आम आसिक टांगी पहुँची सारीचु देन टांगी हॉस्पिटल भितर जावा लेट्स गो। अरे तो बाटर से भाई को साहाଯ୍य करके आसी सारा पर आम डायरेक्ट आसलु गवर्नमेंट मेडिकल को टांगीर। तो टांगी गवर्नमेंट मेडिकल भितर जड़े सिक्यूरीटी मैडम को पचारू। तो पचार से कहले कि नाई सेमती कि असहाय लोक मेडिकल भितर हो कि बाहर रोना। तो सेठू आम बाहर के आसुरी एवं आम जाऊँ कालुपड़ा स्टेशन को। तो चलतु भाई मैंने आगे गले हेरी आम पछरे अच्छु। तो चलतु आम कालुपड़ा स्टेशन पाखापाखि पहुँच पाखापाखि तो नुह कालुपड़ा स्टेशन कालुपड़ा स्टेशन आगे अच्छी आम जाऊँ। आम कालुपड़ा स्टेशन में पहुँची जाइए। तो चलते भितर को जावा। इतना नहीं है क्या हो गले खाना देखी मैं तो भात तो ये मिलना नहीं ब्रेड कदली पानी पानी आनी बिस्कुट टंका अच्छी पानी पानी ड्यूटी खाई अगले का दिखाओ खोल दे नहीं हाँ ग्लास वगैरह बना दी थ्रो ग्लास धरिक आसा पड़े नेक्स्ट टाइम गला पानी बोतल जड़ा प्लेट प्लेट अंदर होटल वगैरह भात आनी देवाई
ଆମେ ଖୋଜିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକ ପାଇଲୁ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଆମର ସିଆଡ଼େ ପଞ୍ଜାବ କୋଉଠି କଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ କିଛି ଆଣିଛୁ ଟିକେ ଖାଇବା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସକାଳେ ଖାଇ ନେବେ ଆଉ ବେଡ୍ ସକାଳେ ଉଠିକି ବେଡ୍ଟା ଖାଇବେ ବେଡ୍ ଖାଇବେ ପାଣି ବୋତଲ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଦଳୀ ବି ଦିଆହେଇଛି। तो ଏବେ କାଳୁପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଡୋନେସନ୍ ସରିଲା ତ ଏବେ ଯିବା ଚାନ୍ଦପୁର ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାନ୍ଦପୁର ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେନ୍ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଦେଖିବୁ ନଚେତ୍ ଚାନ୍ଦପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ। କାଳୁପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଚାନ୍ଦପୁର ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମିତି କେହି ନଜରରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଚାନ୍ଦପୁର ମାର୍କେଟ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ବୁଲିଗଲୁ କାହାକୁ ବି ସେମିତି ପାଇଲୁନି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଚାନ୍ଦପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲଠୁ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଏବେ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇନେ ଚାନ୍ଦପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଉସା ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଭାଇ 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 ମଉସା ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? କଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? କଣ ହେଇଛି? କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ? କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି? ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ସେ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ଆଣିଛୁ ତ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେଣି ହେରି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପାଣି ଏମିତି ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଉଠିବ ଉଠିବ ଖାଇବା ଦେଇଛି।
तो प्रथमतः मोर समस्त हेल्पिंग हैंड ग्रुप रो भाई मानू बहुत बहुत धन्यवाद। एते शीत काकर राति 2टा पर्यंत भी से माने आम ग्रुप रो कार्य आ मूल लक्ष्य को बजाय रखिबा पई राति 2टा पर्यंत आमे कार्य जारी रखिचु। आज मूल लक्ष्य अनुसार आम आम मिशन को ये कंप्लीट करूँ। चांदपुर टांगी कुहुड़ी चंडेश्वर आमर कालुपड़ा से टोटाल एरिया को आम कवर करूँ। जी भी आम पक्षरे जी भी लोक आमको आम नजर आसी जी भी आम पक्षर साहाଯ୍य करूँ। तो वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, छोट कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। रही जय श्रीराम, जय जगन्नाथ। मैंने रुह 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 गोटे छोट कथा कही आम वीडियो जो मैंने देखुं लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ। लाइक सब्सक्राइब कले आगे बढ़ू। जय जगन्नाथ। ठीक कथा।